अंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हे भारत माता के সবাইকে এই জন্য জায়গা বসার জন্য অনুরোধ করবো। এবার দিলীপ দাকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা দিচ্ছেন আমাদের জেলা সভাপতি প্রবীণ দা, দীপেন দাকে উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন, রথীন দাকে উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের জেলা সভাপতি প্রবীণ দা, কৃষ্ণ দাকে উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন। প্রবীণ দাকে উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের জেলা সম্পাদক রাজিদা। আজকে সবাইকে ভারতবর্ষের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস এবং সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানটায় অখণ্ড ভারতের একটা চিত্র রয়েছে। আমরা আজকের দিনে যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেরকম আর আমাদের দেশ খণ্ডিত হয়েছে, সেদিন আমরা আজকের দিনটিকে অখণ্ড ভারত দিবসের সংকল্প হিসেবেও গ্রহণ করি। আজকে এই পবিত্র দিবসে আমাদের সামনে স্বাগত ভাষণ দেবেন আমাদের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রবীণ দা, আর তারপর মাননীয় দিলীপ দা তার বক্তব্য রাখবেন। প্রবীণ দাকে অনুরোধ করছি। आदरणीय राज्याध्यक्ष श्री दिलीप घोष महाशय, प्रदेश महामंत्री श्री रथीन दा, प्रदेश युग्म महामंत्री श्री किशोर दा, प्रदेश के सहसभापति श्री दीपेन दा और सिलीगुड़ी सांगठनिक जिले के पर्यवेक्षक आदरणीय दीप्तिमान सेनगुप्ता महाशय, प्राक्तन सभापति श्री अरुण दा तथा जिले के विभिन्न अधिकारीगण एवं सुधी नागरिकगण, आज का यह कार्यक्रम स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी एकत्र हैं। अत्यंत आनंद का विषय है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं माननीय दिलीप दा का। अत्यंत आनंद का विषय है। 74तम स्वाधीनता दिवस के पालन के उपलक्ष्य पर हम सभी उपस्थित हैं, लेकिन एक टीस हमारे मन में है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जरूर आजाद हुआ और इसकी खुशियां हम 74 सालों से मनाते हैं, लेकिन एक बात, एक बड़ी कीमत, एक बड़ा मूल्य हमने चुकाया था और इस बात का स्मरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा करते हैं। और वो ये है कि एक बड़ी कीमत जो हमने चुकाई थी, मां भारती के दाएं और बाएं दोनों हाथों का विभाजन करने के बाद, उन दोनों हाथों को काटने के बाद इस कीमत पे हमें भारत देश की आजादी मिली थी। इसलिए 1947 15 अगस्त की आजादी निश्चित तौर पर हम सब पालन करते हैं, लेकिन इस आजादी के उत्सव के पालन के समय, उल्लास के समय, आनंद के समय हम इस बात को, इस बात के कष्ट को, इस बात की टीस को हम न भुला पाए कि निश्चित तौर पर हम भारत को पूरी तरह फिर से अखंड बनाएंगे। और इस बार 15 अगस्त 1947 मुख्य रूप से और अधिक प्रासंगिक क्यों हो गया, क्योंकि 370 धारा के और समाप्त होने के पश्चात पूरी तरीके से कश्मीर का विलय भारत में हुआ है। तो यह प्रासंगिक वास्तव में कुछ अर्थों में सही आजादी हम पर्व मनाने के लिए हम सब एक साथ हैं। मंच के पीछे जो फ्लैक्स लगा है, वो पर्दा लगा है, उस पर्दे में एक विशेष प्रकार
बाद हमको मिलता है। 15 अगस्त 1947 के पश्चात प्रत्येक वर्ष हम इस स्वतंत्रता दिवस को अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि मां भारती को विश्व के जग सिंहासन पर विराजमान करने से पहले, विराजमान करने के लिए हम पूरे भारत को अखंड बनाएंगे, वैभवशाली बनाएंगे और विश्व के जगसीर मौर्य स्थान पर वापस पहुंचाएंगे। ये अखंड भारत का चित्र जब जब हम चर्चा करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, तो सोनार बांग्ला की भी चर्चा करते हैं। और सोनार बांग्ला, मैं कहता हूं कि किसी देश के राष्ट्रीयता का उत्थान, कोई देश विश्व में जगसीर मौर्य अगर बनता है तो उसके लिए आवश्यक होता है वो देश अपने पुराने मनीषियों का स्मरण करे, अपने अतीत गौरवमय इतिहास का स्मरण करे और अपने पूर्वजों का, अपना जो परंपरा रही है उस परंपरा के आधार पर अपने देश की आगे की गतिविधियों को चलाए। और जो देश अपने राष्ट्रीय हितों के इतिहास को, महापुरुषों को, मनीषियों को, उनके योगदान को विस्मृत करता है तो वो देश, उस देश की राष्ट्रीयता का पल पल क्षरण होता है। और इसीलिए बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देश नेस्तनाबूद हो गए और वो पूरी तरह धूलिसात हो गए। लेकिन भारत की संस्कृति आज भी विश्व में विद्यमान है और हम विश्व के जगसीर स्थान पर पहुंचने वाले हैं। ये अखंड भारत का जो विषय है, ये प्रथम दृष्टा, इस विषय के प्रथम दृष्टा कौन थे? तो महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद के निर्माण के पश्चात उनके ध्यान कक्ष में जब देखा गया तो अखंड भारत मानचित्र था। उन्होंने अखंड भारत का चिंतन हमें दिया और उनके बाद चूंकि भारत की, पश्चिम बंगाल की परंपरा, गौरवमयी परंपरा को आधार मानकर हम अगर सोनार बांग्ला का गठन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सही अर्थों में सोनार बांग्ला का निर्माण करेंगे। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बांग्ला का विषय दिया, हमें चिंतन दिया, सोनार बांग्ला का विषय बनाएंगे, भारत को पहुंचाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने बलिदानों के माध्यम से, अपने संघर्ष से भारत को स्वाधीनता दिलाई, और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता 1947 से ठीक 50 साल पहले ही कह दिया था कि अगले 50 वर्ष तक भारत की आराध्या एकमात्र देवी भारत माता होगी और उनकी आराधना से ही भारत आजाद होगा। और ठीक 50 साल बाद देश आजाद होता है। ये संयोग मात्र नहीं है, ये वास्तव में इस देश के जो मनीषी रहे हैं उनका आध्यात्मिक चिंतन का स्तर है, पराकाष्ठा है। इसलिए भारत को और पश्चिम बंगाल को अगर सोनार बांग्ला बनाना है तो अपने आधार, जो पुराने मनीषी रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनके चिंतन के आधार पर सोनार बांग्ला गढ़ना होगा और तभी हम सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। और सोनार बांग्ला के भित्ति प्रस्तर की स्थापना का संकल्प हम आज के दिन लेते हैं। मैं आदरणीय दिलीपदा से आग्रह करूंगा, आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आदरणीय दिलीपदा आपके समक्ष 2 शब्द। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की, स्वाधीन भारत अमर रहे, स्वाधीन भारत, स्वाधीन भारत। उपस्थित सुधी नागरिक बृंद, শিলিগুড়ির সমস্ত দেশপ্রেমী জনতা, সবাইকে আমি ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, হাজার হাজার মানুষের বলিদানের ফলে, রক্ত ঘামের পরিবর্তে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। বিশ্বের বহু দেশ বিদেশি অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে এরকম ত্যাগ তপস্যা করে থাকে। আমাদের দেশের লোকেরাও করেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা করেছেন। তাই আজকে আমাদের নিজস্ব জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নিজের মাতৃভাষাতে দেশের গুণগান করতে পারছি। স্বাধীনতা আমরা খালি ৭৪ বছর নয়, আমাদের স্বাধীনতা প্রায় ১,০০০ বছরে। যেদিন রাম মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুরু হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে, তিনি রাম মন্দিরের আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সেই স্বাধীনতা আন্দোলন কেবল মন্দির প্রতিষ্ঠা নয়, আমাদের স্বাভিমান, আমাদের শৌর্য বীর্য, আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরা, আমাদের রাজনীতি স্বাধীনভাবে করার জন্য আমরা লড়াই করেছিলাম। রাম মন্দির তার প্রতীক ছিল, আমাদের রাষ্ট্রীয় শৌর্য বীর্য, স্বাভিমানের প্রতীক ছিল। তাই তার প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০০ বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা লড়াই করেছিলেন, বলিদান দিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ সংখ্যায়। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আজকে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। স্বতন্ত্র
নিজস্ব তন্ত্র, সে তন্ত্র খালি রাজনৈতিক ক্ষমতা নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা তো আগেই হয়ে গেছে পরিবর্তন, প্রতি 5-10 বছর অন্তর ক্ষমতা পরিবর্তন হচ্ছে। ঠিক ব্রিটিশদের ক্ষমতা থেকে পরিবর্তন কংগ্রেসের ক্ষমতা এসেছিল, আমাদের পশ্চিমবাংলায় দেখেছি কংগ্রেস থেকে সিপিএম থেকে টিএমসি পরিবর্তন হচ্ছে, ওটাই রাজনৈতিক পরিবর্তন ও স্বাধীনতা নয়। স্বতন্ত্র হচ্ছে নিজস্ব সমস্ত ব্যবস্থা, যেমন বহু বছর পরে ভারতবর্ষ নিজস্ব শিক্ষানীতি পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত ধরে, সেরকম শিল্পনীতি, বিদেশ নীতি, অর্থনীতি, সমস্ত নীতি নিজস্ব আদর্শ পরম্পরা সংস্কৃতির উপর আধারিত হওয়া উচিত, তবে ভারত স্বাধীন হবে, স্বতন্ত্র হবে। আজ সেই মহাপুরুষকে আমাদের স্মরণ করা উচিত। সেই সাধারণ মানুষরা যা অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, লক্ষ লক্ষ পরিবার নিজেদেরকে শেষ করে দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, নিজের বাড়ির ছেলেদেরকে বলেছে যাও লড়াই করো, দেশকে স্বাধীন করো, তারা শহীদ হয়েছে। আজকে তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা অর্পণ করি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশকে যেভাবে গড়ে তোলার দরকার ছিল আমরা পারিনি, বা আমাদের তৎকালীন নেতারা সেভাবে করেননি। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত গড়ার আহ্বান করেছেন দেশের সামনে। আত্মনির্ভর মানে কিসে আত্মনির্ভর? মানুষ যেমন নিজের জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, স্বনির্ভর হয়, আত্মনির্ভর হয়, প্রত্যেক দেশ সমাজে সেরকম আত্মনির্ভর হয়। আপনারা জানেন এই যে করোনা সংক্রমণ কাল চলছে, করোনা যে ভাইরাস এসেছে, সারা দুনিয়ার মানবতা তার দ্বারা আক্রান্ত, তার ওষুধ নেই, হাহাকার, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছেন, বাঁচার জন্য পরস্পরকে দূরে রাখতে বাধ্য হয়েছে। সামাজিক জীব মানুষ সে সময় থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে, অভূতপূর্ব পরিবেশ, তার কোনো ওষুধ নেই, অদৃশ্য বিপদ। এর থেকে বাঁচার জন্য বলা হচ্ছে দূরত্ব রাখা। অসুখ হয়েছে কিনা চিকিৎসার জন্য তার যে কিটস দরকার আছে, টেস্ট, সেটা আমাদের ছিল না। স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসা করার জন্য যে পিপি চেয়েছিলেন সেটা আমাদের ছিল না। তাই আমাদের চীনের কাছে হাত কাঁপতে হয়েছে। কোন চীন? যে চীন দুবেলা আমাদের রাস্তা, আমাদের দেশের সীমানা আর পার করে আমাদের দেশটা দখল করেছে, একাধিকবার লড়াই করেছে, আমাদের জমির উপরে আধিপত্য বিস্তার করে বহু জমি একসাই চীন দখল করে রেখেছে, আমাদের সৈনিকদের প্রাণ নিয়েছে, আমাদের দেশে ব্যবসার নামে লুট করছে। তাই যেমন একদিকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করছি আর্থিক আর সামরিকভাবে, ঠিক নিজের দেশের লোকেদের প্রাণ বাঁচাবে তার কাছে আমাদের হাত পাততে হচ্ছে জিএসটির জন্য। এই দুরবস্থা যেন না হয়, আজকে আমাদের দেশের দুই দিকে শত্রু রাষ্ট্র আছে, চায়না আর পাকিস্তান, তার বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমাদের চায়না ফ্রান্স থেকে রাফাল বিমান আনতে হচ্ছে।